So tanggalin mo yung mga ano, yun, may dilaw pa oh. Yan. Kasi gagawing ano to, ipiperment to, tapos ibebenta to sa ano. Sige, pilian nyo. Ayan oh, may mga dumi pa. Kasi ano to, gagawing ano to fermented na kakao. Yan, sige, sige. Nay, pwede to pan chocolate, Nay. Malinis to, Nay. Oo. Pwede. Pwede to. Yan. Ano tinatanggal dyan? Yung Subok? tubok. Subok, placenta? Placenta daw. Placenta. Subok sa Bisaya. Placenta ba yun? Placenta yan. Yan na placenta. Ito ba yung ginagawang chocolate na yun, oh? Ito. Oh, ipiperment siya tapos